हेलो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो है वो है वेलिंगटन निस्काओ। मेरे ख्याल में सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ लास्ट नेम। पहला नाम तो वेलिंगटन है। और इनकी फिजिक आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त। इनके जो नए नक्श हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। पिट्सबर्ग में ये compete कर रहे थे और बहुत ही बढ़िया इनका जो प्रोपोर्शन है वो मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगा है। अपर बॉडी लोअर बॉडी जो रेशो है वो बहुत ज़बरदस्त है। बैलेंस बहुत बढ़िया है। एक चीज़ की सिर्फ कमी है, बार बार आप लोग ये कहते हैं कि क्या आप मेंशन करेंगे भाई, थोड़े से शार्प नज़र मुझे नहीं आ रहे हैं। शार्पनेस थोड़ी सी कम है। आप मिडल सेक्शन आप अगर चेक कर ले, साइड्स चेक कर ले, उतने शार्प नज़र नहीं आ रहे हैं। बैक तो बिल्कुल ही यूँ लग रहा है कि भाई बैक पे तो इन्होंने कोई पता नहीं क्या लेपा हुआ है, कुछ भी लगाया। मतलब है कि बिल्कुल भी साइज है। मैं ये नहीं कहूँगा कि साइज नहीं है, बैक में ज़बरदस्त साइज है। हर एक मसल जो है वो पूरा का पूरा फिल्ड है। बट देखिए, पेट बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, एक मसल बिल्कुल गायब है। तो मसल इनके पास बहुत ज़्यादा है, हर एक बॉडी पार्ट फिल्ड है। मतलब है कि सब चीज़ें मैं ये कह सकता हूँ कि ज़बरदस्त है। बट जो मसला है वो है उनको दिखाना, शार्पनेस लेकर आना, वो मैटर करता है। और वो मेरे ख्याल में इधर ये साहब जो हैं मिस कर गए हैं। उतने शार्प नहीं आए जितने इनको आना चाहिए। या तो यूँ लग रहा है कि ये स्टार्ट ऑफ द सीज़न है। अक्सर बॉडी बिल्डर, जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो स्टार्ट ऑफ द सीज़न में एक मुकाबला कर लेते हैं, फिर मिडल ऑफ द सीज़न में अपना कर लेते हैं। मिडल ऑफ द सीज़न से मेरा मतलब है मिडल ऑफ प्रिपरेशन। और आखिर में उन्होंने अपना एक फाइनल टारगेट किया होता है कि चलो ठीक है, इसमें मैं अपनी फुल जो मेरा एक पीक वाला फिजिक होगा वो मैं लेकर जाऊंगा। तो यूँ मुझे लग रहा है कि शायद इस तरह का इन्होंने कोई प्रोग्राम करा होगा। बट आप देख सकते हैं ये जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, थाइस पे अपना वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो दिख भी रहा है इनके थाइस पे। ऊपर से लेकर नीचे तक एक खूबसूरत फिजिक इनकी है, बहुत ही बढ़िया। आप इनकी एक्सरसाइज देख ले, फुल बटा फुल प्लेटें, सारी मशीनें फुल लगा रहे हैं। ऊपर से ऑन द टॉप मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा भी डाला हुआ है। मगर इनकी जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये है कि हर एक मसल जो है ना वो बहुत खूबसूरत भरा हुआ है। और थिकनेस है मसल में। सिर्फ जो कमी थी वो है सेपरेशन की। तो वो मेरे ख्याल में आइंदा कर ही लेंगे उसके साथ कुछ ना कुछ। ल्यू कैरोल की बात करेंगे। इनकी भी फिजिक बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया है। स्पेशली अपर बॉडी जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। और मूंचों के साथ तो वो और भी ज़बरदस्त लग रहे हैं। वो जिस तरह जो वाइडर होते थे ना, उनका जो एक सिंबॉलिक वो होता था ओलंपिया का, एक तस्वीर, वो उस टाइप लग रहे हैं। मगर इनके शोल्डर्स आप चेक कर ले, आर्म्स आर्म्स तो बहुत ही वाइड है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही बढ़िया है। मेरे ख्याल में ये अभी फुल रिदम में हमें नज़र नहीं आ रहे, मगर काम कर रहे हैं उस तरफ। मगर अब देखिए, वाह, यूँ लग रहा है कि बस मुकाबले के लिए रेडी हैं। जो चीज़ रेडी नहीं है वो है इनके थाइस। थाइस थोड़े से मुझे कमज़ोर लग रहे हैं। मगर इनके आर्म्स और शोल्डर्स तो उफ, वो तो तबाही है। बहुत ही राउंड शोल्डर है, 3D शोल्डर जिसको कह सकते हैं ना। वो एक ऑनियन की तरह लग रहा है कि भाई सारे एक ऑनियन सा बना हुआ है, लेयर पे लेयर। हर एक शोल्डर में हर एक मसल आपको नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम आपको जो आर्म्स हैं इनके, वो बिल्कुल वो गुब्बारे की तरह बहुत ही ज़बरदस्त। मैं क्या बोलूँ, गुब्बारा तो बहुत स्मूथ होता है, मगर इनके आर्म्स इतने खूबसूरत और इतने बढ़िया। ट्राइसेप और बाइसेप का जो प्रोपोर्शन है एक दूसरे के साथ, वो बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब बैक का एक्सरसाइज लगाते हुए आप देख सकते हैं इनको। बहुत ही खूबसूरत फिजिक है इनकी, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर इतनी ज़्यादा मेहनत ये अपने थोड़े से थाइस पे कर लें तो बहुत ही बढ़िया नजर आएंगे। एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। मतलब है कि जजेस के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा इनसे काटने, मतलब है कि नंबर्स काटने का कोई भी ऑप्शन इनके पास नहीं होगा। थाइज कंपेरेटिवली बहुत ही कमज़ोर है।
چونکہ آرمز اور شولڈر اور چیسٹ اتنے خوبصورت ہے اور اتنے بڑھیا ہے کہ ایسے بندے میں جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ بھئی بندہ بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے، آپ ان کا جو پوزنگ دیکھ لے تو پھر آپ کو جو چھوٹی سی بھی ایک غلطی ہوتی ہے، چھوٹی سی بھی ایک کمی ہوتی ہے، وہ آپ کو اسٹریٹ اوے دکھنی شروع ہو جاتی ہے اس باڈی پارٹ میں. سو یہی ایک مسئلہ ہے. اگر یہ میرے خیال میں تھوڑے سے ان کے آرمز چھوٹے ہوتے ہیں یا تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں تو آپ کو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی زبردست قسم کے تائز ہیں. مگر یہی ہے کہ بھئی تھوڑے سے ان کے جو ہے نا وہ تائز تھوڑے کمزور ہو گئے اور بھئی ہم نے بھی ان پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا، ہمارے جیسے جو بالکل ہی بیکار ہیں. بٹ اینی ہاؤ ہم تو ویسے ایک ریویو دے رہے ہیں، دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ان سے انسپائر ہو جائیں. تائز ڈیفینیٹلی جب ہمیں پتہ ہے تو ان کو بھی پتہ ہوگا اور ورک آؤٹ کر رہے ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی نہیں کر رہے ہوں گے، شاید ہماری بات ان تک پہنچ جائے. ہم دوسری زبان میں بات کر رہے ہیں مگر چلو ٹرانسلیٹر تو آج کل لگے ہوئے ہوتے تو اس کے تھرو پہنچ ہی جاتے ہیں. گڈ لک ٹو ہم. اور پھر آخر میں ہم بات کریں گے اینڈی اسکاٹ، جو کہ کافی مشہور ہے میرے خیال میں یوٹیوب پر اور ان پلیٹ فارمز پر، اور کافی بڑھیا قسم کی انہوں نے واپس کم بیک کہہ سکتے ہیں یا اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں اور ایک ایکٹیو جو کہتے ہیں باڈی بلڈنگ بننے جا رہے ہیں. کیونکہ کئی سال انہوں نے آف لیا تھا یا آف کہہ سکتے ہیں، جو بھی کہیں آپ اس کو، اپنے یوٹیوب چینل اور دوسروں پہ کافی ایکٹیو تھے، مقابلوں میں بہت کم دکھتے تھے. شاید اب ہمیں زیادہ سے زیادہ دیکھیں، سال میں 1 2 3 مرتبہ تو دیکھیں، کیونکہ اتنی اچھی فزیک ہے، اتنی زبردست فزیک انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اتنا ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو وائی ناٹ، کیوں نہیں یار بھئی آپ اسٹیج پہ آ جاؤ، کمپیٹ کرو، لوگوں کو بھی مزہ آ جائے گا اور آپ بھی اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لو گے. ان کے دیکھو آبویسلی آپ ساروں نے ان کو بار بار دیکھا ہوگا، ان کے آرمز، شولڈرز اور چیسٹ تو بہت ہی بے حد مطلب خوبصورت ہیں، زبردست ہیں. یہ چیسٹ کا ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں نئی مشینوں کے ساتھ. آج کل نئی مشینیں بھی بڑی زبردست آ گئی ہیں، کچھ جمز میں تو یہ نہیں ہوں گی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے. انہوں نے بھی آبویسلی ہمارے جیسے جو ریگولر قسم کے چیسٹ کے مشین تھے یا جو بھی مشین تھے ان سے شروع کیا، پھر جا کر آگے جا کر انہوں نے کوئی ہائی ٹیک ٹائپ کی مشینیں اپنائی ہیں. یہ بھی ہر جم میں نہیں ہوتے، سو اس پہ زیادہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھیں ایک عام سی مشینیں ہیں کیبل کی، صرف یہ 1 2 پٹیاں چاہیے ہوتی ہے اور اس پہ یہ ایکسرسائز چاہیے ہوتی ہے آپ کو، اور کچھ بھی نہیں ہے. سو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑھیا. دیکھیں جس پارٹ کے لیے ایکسرسائز کر رہا ہے تو دکھ بھی رہا ہے کہ بھئی وہ باڈی پارٹ جو ہے نا وہ امپروو کرتا ہوا دکھ رہا ہے آپ کو، اور یہی ہونا بھی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بھئی مجھے ایک ایکسرسائز پسند ہے اور میں یہ کرتا جاؤں گا تو بس چونکہ مجھے پسند ہے تو بس صحیح ہے. یہ نہیں ہوتا ہے. آپ ایکسرسائز اس لیے کریں کہ بھئی میں چونکہ یہ باڈی پارٹ امپروو کرنا چاہتا ہوں تو اس لیے میں یہ ایکسرسائز کر رہا ہوں. سو اس میرے خیال میں اس پوری روٹین میں اگر آپ چیک کر لیں ان کی باڈی کو اور جو ایکسرسائزز یہ کر رہے ہیں تو آبویسلی یہ ان پہ کچھ نہ کچھ اچھا امپیکٹ اور ان کی گروتھ میں ان کا ساتھ دے رہے، تو تبھی تو یہ صاحب کر رہے ہیں. یہ اینڈی کیرل نہیں ہے بھائی، اینڈی اسکاٹ نہیں ہے، یہ مشہوری زمانہ ہے ایرک جینک کی. ایرک جینک کی ہے یہ. اور واو، ان کا میں دیکھ کر میں خاموش اس لیے ہو گیا ہوں کہ بھئی مجھے کافی خوبصورت دکھتا ہے، اور جس طرح جس ردم میں یہ کر رہے ہیں اور جس اس کے ساتھ مطلب ہے کہ جس کنسنٹریشن کے ساتھ یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، آپ کو پھر اور یہ وہ باڈی دکھنا شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے، وائی ناٹ. سو ٹرائی ٹو فالو دیز پیپل، اور ان کو دیکھتے ہوئے آپ ایکسرسائز کریں اور اسی طرح کوشش کریں، کیونکہ عام باڈی بلڈر اور پروفیشنل میں اتنا فرق نہیں ہوتا. اس کے بعد آخر میں ہم بات کریں گے اینڈی اسکاٹ کی. میں نے غلط وہ کیا تھا، تو یہ ہیں اینڈی اسکاٹ، اور ان کو بھی آپ نے کافی زیادہ نوٹس کیا ہوگا. پچھلے سال کافی ایکٹیو تھے اور اس سال واپس میرے خیال میں کمپٹیشن کے لیے کم بیک کر رہے ہیں. انہوں نے بھی کافی زبردست، پچھلے سال جب میں نے ان کے بارے میں کچھ ویڈیوز کی تھی تو اتنے مطلب امپرومنٹ تھی، مگر اتنی زیادہ نہیں تھی جتنے کہ مجھے اب دکھ رہی ہے. ٹو بی آنیسٹ میں اگر سچی بات بتاؤں تو کافی زیادہ امپرومنٹ لے کر آئے ہیں، بہت ہی بڑھیا.
बॉडी थिकनेस, मसल थिकनेस काफ़ी अच्छी आई हुई है इनकी, सेपरेशन काफ़ी बढ़िया है इनमें, और ख़ूबसूरती एक किस्म की आ गई है। और इतने ज़्यादा प्रोपोर्शन वाइज भी इतने बैलेंस नहीं थे, काफ़ी बैलेंस मुझे नज़र आ रहे हैं। ये अभी मैं कह सकता हूँ कि भाई इनकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही है, काफ़ी बढ़िया एक किस्म का वो एक कम्बिनेशन इन्होंने बना लिया है। अपने ऊपर पिछले साल से इस साल तक काफ़ी वर्कआउट किया है और काफ़ी इम्प्रूव करा है इन्होंने। थाइज़ इनको चेक कर ले, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की थाइज़ है। अक्सर बॉडी बिल्डर्स का नहीं होता है कि उनके थाइज़ बड़े हों, ज़बरदस्त हों, या आपको लगे कि यार ये थाइज़ काफ़ी बड़े हैं। ये बहुत कम बॉडी बिल्डर्स का ये एक वो होता है। इनका जो मुझे सबसे बड़ा मसला नज़र आ रहा है वो इनके शोल्डर्स हैं। शोल्डर्स जो है वो उतने ज़्यादा 3D नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, मुझे लग रहा है। ये पता नहीं आप लोगों को क्या लग रहा है, अपने कमेंट्स में हमें बताएं, मगर मुझे जो महसूस हो रहा है कि भाई शोल्डर्स में थोड़ी सी कमी है। बैक बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, शोल्डर्स इतने कम है कि मतलब है कि वो नेग्लिजिबल है। मतलब ये अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्कआउट कर ले शोल्डर पे तो कमाल ही कर जाएंगे, मैं यही कह रहा हूँ। क्योंकि गलती हमने ढूंढनी होती है। गलती ढूंढने का मतलब मकसद हमारा ये नहीं होता कि हम इनको डिग्रेड कर लें, मगर हम चलो ठीक है, पूरे तो 100% कोई भी ठीक नहीं होता, थोड़े से इम्प्रूवमेंट की तो ज़रूरत होती है। और एट द सेम टाइम ये भी नहीं है कि ये भाई कल स्टेज पे जा रहे हैं और स्टेज पे हमें दिखेंगे। ऑब्वियसली इनके पास टाइम है, और भी जब क्लियर होंगे और भी जब वर्कआउट करेंगे तो ये गलती भी शायद उस टाइम तक, या ये कमी, गलती तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये कमी भी उस टाइम तक ये पूरा कर जाएंगे। मुझे यकीन है, मैं डेफिनेटली, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जब ये स्टेज पे हमें देखेंगे तो शोल्डर्स हमें बहुत ही बढ़िया दिखेंगे। इनके बैक काफ़ी इंप्रेसिव है, बहुत ही खूबसूरत है। पोजिंग ने आपने देख ली, पूरी पोजिंग उसने करके दिखाई है, बहुत ही खूबसूरत पोजिंग की है, बहुत ही तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त, और एक एक बॉडी पार्ट इसने शो करा है। सो देखते हैं कि कहाँ पर ये हमें दिखेंगे ऑन स्टेज, कहाँ कहाँ कम्पीट करेंगे।